بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا كريم. أمرمو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأن تيغانا أكين رو تيغانا سكو همانتين نقوى وما سلم فوقبينيانا والنبي من كما فاري محمد ari dun konon di kapallemo do sere suga tokido abate oda muru Allah subhanahu wa ta'ala maga agano ka ho faren jamanga oda muru Allah maga agano famundo dinanga Allah gano jidi to ho munna hante to ho barkante ya rabbi Allah gano jidi lumman ka wodo gollisire ya rabbi Allah gano suko mantilla galun surondi norondi arjanna Allahumma amin. Omaremo darul Qur'an wal hadith ndagan kama oda gasuko manten kunyi tislama gun kunyi ndenga oda gasuko manten kanta timare magun kanta ndenga oda Allah nyaga na khiri nya oda gadangani nodo nagara Allahumma amin. Omaremu ona gasuko manten bismillah wala halaqin kama kenya gani al-qutufu ad-daniya fi al-khilafati ar-rashida fare Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ahalla soganu surun kibare kiani otaga tankaraga de banandinga o Umar bin Khattab waqatinga radiyallahu anhu wa arda onyo ga sehi otaga hamantendi gadangu bembenu iganya Umaru waqatinga radiyallahu anhu wa arda gadanga igonya kenya ga nigakhil nanti ma'arakat al-jisr manqa mawqi'at al-jisr sembetem bangen gadange onyo ga sehin kamma nanti gadangi kanan ka onga islami ma'aken ko ta kenni Abu Ubaidiyah ibn Mas'ud al-Thaqafi rahimahullahu ta'ala ora ko nanti gadange nga ayin panallu musliminu nga yo gadanga lari bonno imaga na sabuni ya sabu dan tantoi ora kun sabunu koni ora ko nanti khibari nga kinyo Umar radiyallahu anhu addu'a kanan kike dangani amaga jirgindiro hindi bali jirgindira nkani dranga yon ada ko lienya kati khataw be menu wadi kita nanti amay khawana jinkuta amay khawana nyankabaka isinga baraken ni kamuranga jangana nyei onyo wala ko nanti sembete ki pose yoga igusiru nyugoni kite jamandi ida ka hanu nyunkulon ta gomei nankatu nasqonnoku ni kaba sirondi na nankatu na sembete sirondi gadanga nankatu nan sage kati dongan karabaninga wada ko nanti al-Musannab bin Haritha radiyallahu anhu akenya nda gadangen kanan ka hungutu akat nasron sagandi kenya durogoto ko re no gondi yon kabrambe aga kat nasron sagandi ara ko nan dikem piti gadangen nyimentenga owa me kem piti gadange anyime kanni kenda ngani ora ko nanti asage magate lakiyen no ko embe akil nanti ulayis ada haren tay kat Umar bin Khattab ya radiyallahu anhu kenda ni akenyi mejogin tenya ni mogosiri gadan ke bembe gadangi ken sabu dangani nanti Umar na hare ana gadanga no tay kat ya ni de mati gadanga no nga iwasa no gadangi ni tahilandinga onyo ga sigi yare ay ke bembe akoni arna to haqlundi
o arna ke bembe koni akoni mo siri arna ke no ndinke dangani na fa me nyo suko man ten dangani Allah gana golle kira go maga na musunyo dangani arjanna Allahumma amin umare mu birambe al-musanna ibn harisa aga katnan sageti gadangano nga baka gadambirandi aro kulenda intenge kati no me akilanti hira bange yon kama ta ko no nga dangi na daga debe me akilanti ulais bambugum bange nga alaya katinonga aga sabati birambe kendingirai ala halen faikatu Umar bin Khattab ya nanti ana habandano ngala katiya iwa murle lo gadanga ni tahilandinga gadampana ko ni bonu imaga kinga ni islamin ummaga Umar bin Khattab radiyallahu anhu arasulun kati gadanga kati jihadunga alla killendi arasulun yokoli nasurun chugoli mo sili kati gadanga nanti suron ni kollam paga iraqidi nonte ni mo sirke wakati kenya sabi Umar bin Khattab adan gen klinde gadanga nonna al-musanna bin haritha habandi iraq bangenga jama khore bugu qabla nyugondi o azdi qabla alo tamimi qabla alo tayyi qabla jama khoro kitekendi ثم من وين نغني سيتي نانتيات اللي كهو المثنى بن حارثة غدانغي كيلين كما كنداني كو يغون مغسرون تني غدانغي ندانغاني يونقا ني تلت الشام بانغي بركي وقتي خالد بن وليد أبو عبيدة عامر ابن الجراح يكون غدانغانو غات الشام بانغي كو يغون مغسرون تني ني تلت كهو كنيي yonga kibar junte ngari ke mogodi idi killenga ida killen yilla ida kahu al-musanna bin harithai iraq no gondi gadangin killen kamma bar umar katni faamu ndinanti hajunga no be sasa no be hajunga ga mo siri siri kenne iraq bangenye omaremu sirhano be meruwa giri umaru bangenga nan jonko ikati kati iraqiya Musa al-Harith bin Musanna adde manden kille kamma kunya Jarir ibn Abdullah al-Bajali akendo iqablan soro ikunya jama'ano be mbenu gada kille mutu nambu Umar ne ngani radiyallahu anhu arda nan dolo iraqi nan tenge kati al-Musanna bin Harithai kendani Umar bin Khattab radiyallahu anhu adunya kita surun nangan kuwe menuka nyanga murti baka dinandi au baka Siddiq gadi gaja ni sagande kat Islam agonga yon qaji kaba imma ka hujjahad nyanga nonga imma daga jihad nyanga nga ki wati ga kinyi Umar bin Khattab da killen kini kunga dunya nga ni sasa ke yawa kapa jihad nyanga nonga yawa telle gajambira nga keta nan daga Islam nun de ma gajanginga adungi dangani indaga iraqi inan daga kahu al-musanna ibn harithai nan daga dema gadanginga kemo bana ngidi arabil qablan bi melo gani iraqi men gondi kumpo gabe bogu na ijon ko ikati al-musanna ibn haritha ata udingranga nan daga dema ku arabil qablan ni gonda ko nan tihara yoro man islaminu yo gajagande da ko nan islaminu nyanyi ko meno daga dema kunni arabil qawlu min menuga islaminu nga iraqi bangenga omaremu kendani farsi gankonka ikumi menuga semben kita kigajam pamante sembeten nukunga igabe menuga ni inyagalintonni immi maketa semben yidi ida krosindano nga ikrosindano kalo krosindenga mei iwahinun jatel lagana iwa kibarun payin lato indi inatu manina nonga kuna kamana manin mo gosinde dabari hiya ga mura non kawa kamana kenya ga muru jure umaremu bari kunda tunanti
iga digin islam nunga mo bembe kebe mbe gani mo qati jisiringa iga digin islam nunga mo be nunga ima soye nanti kenga nyana hiki nyementenga iga meso konteta kinga mo siri kenya ni itunka nyagale ke akina ni fasi kan kontunka nyagale nga ada kuros ndano bagandi mo siri kun kuros ndano da khibaren kita nanti al-musannaf bin haritha aro mo siro ndengame ama gadangen lakto wara few waslami nunga ido mo siro ndengame iwa mula nalli gadangenga nalli sagai kenda ngani tubana ga kinya ibrahim be tunkan nyagare nga kingani burane farsi kan kon tunkan nyagare ada nyamare yenkini ada kilenkini gadanga nonga jamane gadanga no khoro meno anonga nanta sudu mo surondi sere meni miso gondanga ya gadangendi ini mo surondi gadang khore kanne maga nantina kule khore mo surondi kumbe mbele islam nunga ile katuni me kadi tahilandinga ina kana ka konkini siriyai sere mbega arabu ntu mugo siri anani farsi kan kenne gadanga nan ke mbane ta wasane de anya siriyai sere mbe aga arabu nyimetu mugo siri anya siriyai sere mbe aga arabu kanne muku igana hummi do konni aka manni nyimega famunu na to ma hataji nanti sidena asaga ndara ngani akannendi ira krosi ndenya gadangana nan kite gadangana hore kebe megan sagu mo siringa awa arabuntu awi kannem muku ikitega gamu serebe me Kenya Mahran ibn Bazan aga gamu kiyugo ai kiyugo akem pabani tembrenga marandana nye yamai bra me farisi kan ko sembe na nyidi i gouverneur ni taagunu yamani aga arabu marana akem paba ni kenga sere me taagonte nga yamani farisi kan ko to gondi aga ni gouverneur nga wakati nga akem paba ni kenga kenda akem khoro arabu nyedi akem mini farisi kan kenyai donc aha bani maranda na nyi arabu da akem khoro idi awitu awi kannem muku ida gadanyen kanan kan kina kenyai titun kan nyagare ngasi kannenga amaremu kuma megani Mahran ibn Bazan farsi kan ko gadangano klise ke gadangedi ada kille mututi gadangano nga nambugu tembrenga ni jonko ikati gadambiranga ada kan no ko mbe akhli al madaini kenya gani idde khore nga kenga gatinga adangi tunonga ni jonkoy debe mbe akhil nanti hira oda ko nanti musannab ibn harith dangi tunonga akhali jonkoy kembange nanaga dangi ti kembange aga dangi tunonga adaga ota dangi ti madain kempale na leti hira kempale adangi nanaga yankami nei no yankil nanti buwaibe kendi adaga daga buwaibi anunya idahanga omaremu kegadange be me wano gondi inaqilla nanti buwaibi gadange asabun ni buwaibi ke Mahran ibn Bazan adi gadangon daga yang kanu nyai berambe aga kembange aga ken dan kanyiru wakati kebembe al musannab ibn haritha aga danya kado ya hinya ga muriye ngami surunga ga maka hummi menu ga hinu jatel lagana sere menu ga hinu nyaga murunu jiure kunda tun nanti Mahran ibn Bazan aji gadangano da killemutu iwakatiya ida khibaran kiyandi al-musanna ibn harithai kembrenga musanna ibn haritha aka adi gadangano ngadi mugon surondi nanti na killemutu ini jonko ikati konnom bangenga kenganya musanna ibn haritha aken daga yanka minna daga yanka buwaibi aga yanka buwaibi yonka dingira ke akenya ngati dingira bega kati kufa bangenga akenya ngati dingira bega kati kufa bangenga kenganya jingare ado Mahran bin Bazani ado farisan ko gadangon do menaga ke wallan ben karabanenga ku wallan ben karabanenga
ke wadonga nga jingi lo menaga yo isuna keta isuna dingra bane Birambe iga sabati kemrenga farsan gon gadangano kun sabati iqlisenni Mahran bin Badan islaminun gadangano kali nanyanka daganga iga sabati iqlisenni al-Musanna bin Haritha yo kamaha mungude ke wakati Musanna joginte nyani barona ko nanti gadam pam tebe mbega dangi a jogi mugo siri yo kabuturan kata gondo sago yugo korago aga illi mugon surandini awarno fi gadanya ka logondi Bilambe aga sabati ada Musanna bin Haritha hulai nandaga akika kiyono ngada halan kai kati gadangano nga no kusu asuni jeketu ina linni no ko mbegani kembelanga boyebi dingranga uchina no gondi agadangano suri asuri menyi dingra kay no nga kembelanga joyenyi mimme kenkille maga Bilambe gadangano nga kahuma me wa konnanti Serebe mbega ni da batenga ke kota yi anyiki yene mo ujunu siyegi gadangana islaminundi. Kenga nya islaminu iwa idaranga ka hadunu kunga ni fasika ngonga ifawi idaranga iwa me hayna lato indi. Jinga ido menaga. Ko wanti do menaga jibe mbega kelila mbega kelila ndenna haru furat kenji ni do menaga iwa me hayna. Kenga nya ida harun kai katime Harun ni do menaga islaminu nga jangano ndo kafiru nga jangano Harun ni do menaga imakni me hananna kum Harun wandi Mahran ibn Badan akenda hare girli na qitelle kati Musanna bin Haritha islaminu nga jangano kananke nanti keta o hay gadambira nyai ke makibale ngamma Jinya no do menaga lambe nyani manke nan lambe kuta katto kui annari lambe gudan naro na gadanya ndabar to ku kutanga kenge ya ga min duguno nga nki wal lambe kuta na kattanga nan daga gaja an kutanga nonga haren gari Musanna bin Haritha ta daga kada ngani nanti ana lambe kuta ana likati yake kuta yire ana lambe kuta li kene islaminu nga ida ibugu hi hanadi gadanke mega boni ma iya na lamben kuta na sabunya kuma mbega ni ikrisenga ken kotai Abu Ubaida kemrenga Abu Ubaidi ibn Mas'ud Saqafi akem pakarlan dangan harana gadanga no ngono ngabingeti adan kenga man ka harana gadanga no kana gompo gabe hakarla gamanyi ayugo ndi Musanna bin Haritha mi hakarla ma gelta hana yo kan hedi qisi bitanga ke mbe koni anga to kinda batenga kenda ngani Bilambe ay megere qisanga atokunta lambe kudande ti kunna lambe kuta ina lo nyere iganari wonyini o mosulun tengani o madami kenganya Harun togido mina ke mugodi Harun daga nan lini na koyi nan tika lambe kuta galli akanda lambe kuta go nyinere kenganya farsikan konga ila lambe kuta Mahran bin Badan ada jinkuta nan sege dunganga kati Musanna bin Haritha gadanganonga Bilambe Musanna bin Haritha gada tunanti farisi kan kun gadanganon da jinkuta aka imedi mogon surundi keta na gadanganonga ni sigindi beso an kwa sigira rebe ni sigindi sofanunga awido menaga Kenya sun kaso nyedi anya sun kaso nyedi kan sun kaso ni igonda koyi kemrenga farelliye Madina asina tamosikandike sun kaso nyani kenne ke gadange aro gadambale ke kaso bane ngadi do menaga yono kada ko nanti ai ken sun kaso dide ken sun kaso illa karanyani kengane farelliye Madina asina tamonakatandi digamu ku hilli ila mesori sere menu wadi tamosikani yani kunti gadanu ku menu wadaga Musanna sagata adani mo silonti nyanyi ni kile ni telle kenyan siga katnan kinye ki wakati buchino ngondi kuma menu ga disunta min nada ni yani ikunti no kunna latu kendangani Musanna bin Haritha an wuta gadanginga na haren dengan Madina kunna haren jagandi gadanga nan kat ni mo gon soli na ligge mo kasban no gondi kenan ko to kelan tanyan kuba ce ayi sion ken sira ban nan de
yon kala ku ga ngano mo suron te nyani ay woni kille nya kam te le shami ya da kille mbogota na nyanka kata kenga agana ya goyi so diga muku ni hillu ay wake no gondi da jangi woni ya sun kaso nyadi tamu sikandi manka tamu na katandi sun kaso kenganya isu mun to nyani ke kotai gejangen nan kawan nan joppe al musannab bin haritha kembrenga ay meli mo suron di aro gajangan ndo menaga ada khutuban qala ada suron ngaju mugosiri ada suron ngaju mugosiri ada suron nangani innakum suwamun lenki aku aga sumun tinyani o ga gadan njopa na sa gadan ngarin joppe aga sumun tinyani gada sumen ka ana hobbaka sembenga ana sembenga ana lampundini ana hobbaka sembenga njegar haqqarra be benga risasa kenne agana ga sumun kutu agan jige kenga nanya summa taqawu bi ta'ami agawa semben kitati gandenga ala qitali aduwikum agana kat naga khonnun gaja mugo siringa nki haqqarla nikiyai oka nogo be sasa o sumun tayin o ga yono gaja ngi sasa nan kira sumuna gadanga awo baka sembenga kada ga sumun kutu agana kat na semben kita kan nyige agana semben kita gadang yendi agana kat na ko nun gaja kenganya gadanga nonti yibo ken hakarla sidai idu sumun kutu na imo go suroni gadang kan nema o malem farsi kan ko nga idu jongo gadambira nga nanyi wujun tamile hillo gadanga na kenya ni maga kunya do maharan bon badan batinga ikunda manda bari ida gadanga non tagani ninya tagan dron siki ninya sa ponu siki itagani ke mowali safa bani sugari ida turu ngara ken ida ture wala ken kane kenga do kumbatenga safa bani sugari ida ture wala ken kane kenga do kumbatenga kube megani gadanga no be menuka gadanga nyinyendi barke gadange tunkanya gare nya gara kidangani nanti na minya gaboni mo siri singa dangana ina kenya gabondi mo siri kulen no gondi kensu ko mante kume menu waterne tanga iga gadanga itanya iga nta gadanga sikama atira tingara kane kungare kane kembrenga kunya gulallini ture ngado kumbatenga sinunga ture mpalle nanje gadanga nyake mo wali di khale nyake mo wadi inna linalli migatin tono islaminunga al musannab bin haritha wala ko anta jogin tenyen yonka ay medaga isillaga si yogo wa maga siga to nanti ashumus alan kesi akolin da su tuke si kamata kenne dankana wonye be su maga nanti safa yenke ahaten to gadan kanne maga ay sata ngaro gadan ngi kana ko nanti arono gadan ngi ya anta kai halle hayni kenga he anta site sige kenno kunen fi musannab bin haritha sikara ga asitu sinkamma si yambe anta setai magana hanki gedengin kama brambe kenganya atoro gedanga ndo menaga kisige awadangi dangi gedanga ndo menaga sinkamma kendani islami nun draponu ku ili tagani jama sugari na drapo membani kundi drapo na kini kenga ila jama ku tagan jama na drapo gumun kiniya musannab bin haritha imme wa gedanga ndo menaga agara jama sui anak nyanga drapo gumenga ana sigi ana sigindi ana digamun jonko ikatiya gadangen kawate uban kawa gadangen yana kille me kamal lenki ana kunki dangani gadangen kawa nan dangi ti hera nu bembenui ana kunki dangani nyamare bembenu ga maka wasu kalle bembe ga maka kati ken jamai ana ken kidangani akun nan konna lutu kundwai kama bugutu kundu ani nyamar kanin su kidangani ken palle ani simandi allai na ko yana tinda ganen sidi gadan yake di yi duru ko su ko manten da bal gadan yake di anikin ko nira mo siri ani tinan ngani inni la arju alla tuqtala arabun yawma min qiblikum kada ga duru goto fasikan ko nan ma katna islaminun ni na arabun ni lenki ta ku ngare kada duru goto mo siri wa umin be galli gadan lenki kenya kebe mbega lunguna ga su dangani kinya lingi dangani ken osu nan ne bane ken kan nanga islama ya gondra pona kamun kitan linki
kembe gallinga kada de zanga kenya linki kada ngani keda kasun hakarna bane ay lenki hakarna hillentanonga imbi kallana sul sagoni imbe nankara ken osun hakarna bane agana kenko gadanga na jabi kambane nanti o kan kim mugwadi kembe gallinga kada kenya lingo ko kada ngani osun hakarna bane umarim al-musannab bin haritha alan kibi haye kundu keni tabmanti siriyai kanan kungan kawani haklin to min bedu wakati su igana ya jama kanan kai annan kawan nan baklin to kiri musannab bin haritha a haka da example siriya koyi kanan ka sire an gan kawan nan mo bembe ada kinya koyi bari wakati su kanan kin ganin an ga sai katti hannan kunga na i encourage na hadaru ngase diga me kirangani iwa yana sa kin ya sabu kanan kedo hallanki wa so akite ga mikiteli wa awanya sabu kanan ko hallan ka i haklin ga taagunu kunnon karanga na ko nan tidi kanan kin ga dome hallan ko ga tunan tidi kanan kin ga dome har kunnon na gabu wat nan tidi kanan kin ga dome sun hakar da bane amanya ko kanan ko nyugunu mugo kube menu ga takka iga sakka sira hungure inda do nin kollam gani kiyei yaje karaganya kundu akana nya kundu akana dugu tangana ga tike karabani akema kenda barde akenyi me anyi teren kama ai me anyi singa wa gadanga ndo mina kati gadenga jopeni ala nyamal khanu kiniya na gadango ndira kille na kembanga ndirangani labe menu gonno ngati gadenga no ko litra sente ngani na kembanga ndirangani otelle kemo wali linki na kembanga di besu ngani ai me ana kisinka ma awa gadanga ndo mina ga omari birambe agada ke gole da bari gadan ngano su hatin ngase bak medi I hatin ngase kamma mo siri bari da tunanti musannab bin harisa mi gadan ngalinki hala jogin tengani a gadan nga atta mace ni maniya aga su tiki siya biso akentu aga su tiki ngata ni taran tagadi ken gadan ngano nga hari huri bucci ne sere mi asu hatin ngase baka kamma yo anya ga kanan kinyi mi wa jemra nga wa gadan nga ganendi an kira masu karanga asu hatin ngase ikamma ya tunan tuna nke a ruwan gadan yandiya saka ta ga illa tiki drafa gumun su ko mantenga amma qabla su to gononga amma drafa gumun su to gononga ma kinyanga bane ai men dulan ke bisu bane kina tallan kina akuten tallan lungondi besu hatin ngase bakan kamma bara kinyanga ni kallen kan dangani kare ya ga maga omarim ada suronga ada gadan ki khoten kuiya yina ganen siti mo sidi ina gadan da bari ada koy suronga nanti gadan yake ike ga mulla mo ko be kenne ina de manne kita bakka Allah nukunga ina kunu kunni o be so nga ni kenye kimya yo kundu kenya sabu ina gadan ngano nga ni hate ngasi kamma mo siri o maremo dirambe al musannab bin haritha aga dankana on kita nan omaremu birambe al-musannab bin haritha aga dankana on kita nan tibbe su mo gon surondi ada Allah nyaga mo siri kinga na ko to wati su ono jonko yi Allah an Allah simi wati su an jonki to mutukati Allah anga kanuna njoti wati su an kitte mutukati Allah Allah kuma sulunji kunni kenye musannab bin haritha da Allah nyaga jamaki dangani be su ko madina Allah nyaga jamaki dangani kin palle keta digan kalle garu hay konni keta kembrenga gadangenga awarni joppe ala tagumanchunya kini gadanga nonga kun tagumanchu alaga mugon surundi gadangen joppe ne kam mogo tagumanchinin ngana ke dabali ngati kunduta gadangen joppe tagumanchunya kini no ko ngono nga digan kullu nta ko ni suronda ngani ai no ko ngono ngo bolleti tagumanchuni kun tagumanchu be mino ga no nga ada kunya dabali ati jaman ngani khadaga mo surondi ngati ni kundu ngana ke dabali ngati kunduta gadangen joppe legi kalle nyemere tagumanchu kini kan nga ati mani kenna nyok mo de sunga oda muralla maga ke mbiya ko ni arnanya sawabai na baraji su ko manten ngani qato be ganya ya rabballa ya tinyam ko su ko manten arno fa mun do dinanga oda muralla maga no kuno kuma ga no ko arjanna Allah ga no kis no tanga maga no tanga baka jahannaba imbenga ya rabballa ga no su ko manten ga dun surondi
Omar mona kasu komanten kuni mata kasu dangani assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh aga daga afinyani zaidu tule